ଆଜିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଥାଳି ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତହୁଁ ବଳି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏତେ ସହଜ, ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ନିର୍ଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେବ ତିଆରି। ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଡେରି ନ କରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ସହଜରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଥାଳିଟିଏ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ଡାଲିର ଭର୍ତ୍ତା, ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ଡାଲି, ତା ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ପୁରା ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭଜାଟିଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଜିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଥାଳି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଇକେଲିଂ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛରେ ପୁରା କଅଁଳିଆ ଛନ ଛନ ପତ୍ର ବା ସଜନା ଶାଗ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ସେଥିରୁ କିଛି ସଜନା ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିଲି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ସଜନା ଶାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଥାଳି ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଟିକେ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ସଜନା ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିଦେବା। ସଜନା ଶାଗ ବାଛି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଅଁଳିଆ ଛନ ଛନ ତାଜା ସଜନା ଶାଗ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏମିତିରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ସଜନା ଶାଗ ବଢ଼ିଆ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସଜନା ଶାଗ ବାପାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଥାଳିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦେଖିବା ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମୁଠା ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି 4-5 ଘଣ୍ଟା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗିନା ଆମେ ମୁଗ ଡାଲି ନେବା, ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ। ସଜନା ଶାଗକୁ ଆମେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାପରେ ଦେଇଦେବା ପାଣି ହାଲକା ବୁଡ଼ିଲା ପରି ଡାଲି ଆଉ ଶାଗ। ଏଇ ଡାଲି ଶାଗରେ ଆମେ 2 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତା ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଭଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି। ଏବେ ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ତାଜା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଜା ଶାଗ ହେଉ, ତାର ସ୍ୱାଦ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇବେ। ଯେହେତୁ ତାଜା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଚୋପାକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ତାର ଭିତର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥାଏ ଟିକେ ଧଳା ଧଳା ହେଇକି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାମଚରେ କୋରିଦେବେ। କୋରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟିବା, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିବା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜା ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭଜା ପୁରା ଅଲଗା ରହିବ, ସ୍ୱାଦ ବି ପୁରାପୁରି ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଛୋଟ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ମୋଟା କରିକି ଆମେ କାଟିବା। କାଟିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥାଏ, ଆପଣମାନେ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସବୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସାଧାଳିଆ ବା ଫିକାଳିଆ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନରର ଥାଳି ନେବା, ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା এই ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ, ଲୁଣ ଦିଆ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆମେ ଡାଲି ଶାଗ ଦେଇକି ଏମିତି ପ୍ରେସର କୁକରର ଉପରେ ଆମେ ରଖିଦେବା এই ଷ୍ଟ୍ରେନରକୁ, ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯାହାଫଳରେ କି ଏକା ସମୟରେ ଡାଲି ଶାଗ ସିଝିବା ସହିତ এই ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବନି। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଯିବ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଜା ବୁଟ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଜା ଚିନାବାଦାମ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପାନମହୁରି ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡର, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଦରଦର କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। এই ମସଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଭଜାରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଇଥିରେ এই ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାଟା ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସ୍ୱାଦଟା ପୁରାପୁରି ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିସାରିବା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାର ଗଲା ପରେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଶାଗ ଆଉ ମୁଗ ବା ଶାଗ ଡାଲି ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି।
एई डाली आउ शाग को एमिति सिझेबे डाली पूरा पूरी अधिक सिझिबनी हल्का हल्का गोटा गोटा थिबो किंतु बढ़िया भाव में सिझिथिबो ताहाले स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। एठी देखंतु आमे टमाटो को जो सिझेइथिले ताको काढी दबा। एबे आमे कोन करबा ना ए जो डाली आउ शाग बढ़िया भाव में सिझी जाइछि एबे उपुरु उपुरु आमे काढी दबा गोटे जागा को जोटा कि आमे प्रस्तुत करबा डाली आउ शाग छुंकी की प्रस्तुत करबा। आउ तळ तळिया जो रहिला बेसी पानी रखिबेनी ताको आमे भर्ता प्रस्तुत करबा। आपण माने केबे शाग मुग भर्ता प्रस्तुत करिसेंती कि थरे बनांतु एते बढ़िया लागिबो। आपण माने देखंतु जेहेतु एथिरे पानी थिबो सेति पई आपण माने स्ट्रेनर रे छाणी देबे पूरा सुखिला करिके नेबे किछि समय रखि देले पूरा सुखिला हे जिवो सेही पानीटा डाली रे मिसे देबे। एबे आमे कोन करिबा ना प्रथमे अमृतभंडा भाजिबा सोरिष तेल दे देबा गोटे चामच पंच फुटण गोटे छोट चामच तापर आमे जो स्टीम करके रखिथिले अमृतभंडा को देकी मात्र 2 मिनिट पई मीडियम फ्लेम रे भाजी देबा जहा फल रे कि अमृतभंडा टिके हल्का हल्का बादामी रंग हो जिवो। जदि आपण माने सीधा सड़क कंचा अमृतभंडा रे एमिति प्रस्तुत करिवे ताहाले टिके अधिक समय लागिवो किंतु जदि टिके स्टीम करके एमिति भाजिबे मात्र 5 मिनिट भितरे प्रस्तुत हो जिवो भजा। देखंतु एठी अमृतभंडा टिके हल्का हल्का पोड़ पोड़ हो गलानी तापरे आमे मसला गुंड को पकेबा आ भल भाबरे गोळेई दबा। एमिति हेले कौन हम ना अमृतभंडा बढ़िया भाव में टिके हल्का हल्का पोड़ पोड़ हो जाइथिबो ता उपरे ए जो स्पेशल मसला गुंडर गोटे कोटिंग हो जिवो तापरे किछि कटा धनिया पत्र दे देबे प्रस्तुत हो जिवो मात्र 5 मिनिट भितरे अति सुआदिया नुआ प्रकार अमृतभंडा रे भजा। आउ एते बढ़िया लागिवो जेहेतु आमे नड़िया चीना बादाम ए सब देइचे तार स्वाद जबरदस्त रहिबो। केवल आपण माने भात रे नुह रुटी परोटा रे भी खाई परिबे। जेहेतु आमे अमृतभंडा को प्रथम रो टिके स्टीम कर देइथिले এই अमृतभंडा पूरा नरम रहिबो ऊपर एमिति मसलेदार कोटिंग जबरदस्त मजा आसीजिवो। आपण माने निश्चय थरे बनांतु। एबे आमे नै जिबा कड़े रे दे देबा गोटे बड़ चामच सोरिष तेल तेल भल भाव में गरम हो गला परे दीटा सुखिला लंका को टिके भल भाव में क्रिस्पी हवा पर्यंत भाजी देबा। भल भाव में लंका कड़क हो गला परे ताकू सोरिष तेल रु काढ़ी देबा। एई लंकार आमे प्रस्तुत करबा जो भर्ता सेथिरे पकेबा बहुत बढ़िया लागिबो स्वाद जेमिति बास्ना भी सेमिति बढ़िया रहिबो। एबे आमे दे देबा सोरिष तेल रे गोटे चामच पंच फुटण किछि कंचा लंका ता सहित रसुण टिके अधिक पकेबा टिके हल्का छेचिकी पकेबा। रसुण को चोपा सहित नेबे बहुत बढ़िया लागिबो खाली टिके हल्का फटई देबे मझिरु बा टिके हल्का छेची देबे तापरे रसुण को बढ़िया भाव में भाजी देबे। रसुण भल भाव में भाजी कि टिके हल्का हल्का बादामी रंग हो गला परे आमे जो कंचा लंका रसुण एथिरु अधे काढ़ी देबा भर्ता पई। एठी देखंतु जो लंका आमे भाजी की रखिथिले आउ रसुण कंचा लंकार छुंक सेथिरु अधा काढ़ी देबा आउ जो अधा छुंकटा रहिला रसुण कंचा लंका सेथिरे टमाटो जो आमे सिझेइथिले पकेकी बढ़िया भाव में टमाटो को मिसेई देबा। एई छुंकरे आमे साग आउ डाली को पकेकी बढ़िया भाव में टिके फुटई देबा आउ किछि कटा धनिया पत्र दे देबा। प्रस्तुत हे गला गरमा गरम रसुण छुंक दिया साग मुग बा साग डाली। एबे आसंतु प्रस्तुत करिबा साग मुग भर्ता। आमे जो अधा काढ़ी रखिथिले साग मुग सेई साग मुग को एठी दे देबा। ए साग मुगरे बिल्कुल पानी रखिबानी पूरा सुखिला है कि प्रस्तुत करिबा। तापर जो सुखिला लंका को आमे भाजी की रखिथिले सोरिष तेल रे ताकू दे देबा। एठी स्वाद अनुसार लूण आउ जो रसुण कंचा लंकार छुंक धनिया पत्र कटा किछि आउ पियाज को गुंड करके काटिके कंचा पियाज पकेबे बहुत बढ़िया लागिबो स्वाद आउ बास्ना। सुखिला लंका जेतु बढ़िया भाव में सोरिष तेल रे भाजी की पूरा कड़क हो जाइछि ताकू बढ़िया भाव में झुरझुरा करके चकटी देबे ता सहित कंचा सोरिष तेल पकई देबे। एते एते बढ़िया लागिबो आपण माने थरे बनांतु जानि परिबे बहुत स्वादिष्ट लागिबो। आउ एई भर्ता को आपण माने पखाळ भात रे भी खाई परिबे अति स्वादिया। आज आमे गरम भात रे बनौचे आ सोरिष तेल कंचा सोरिष तेल निश्चय पकेबे जहार कि स्वाद 2 गुण हो जिवो। कंचा सोरिष तेल आ कंचा पियाज निश्चय शेष रे पकेबे आउ किछि आगु छुंकीबार आवश्यकता नहीं बहुत सहज किंतु खाइबा को बेस स्वादिया पूरा पूरी जबरदस्त। सबुठो सहजरे कम समय भितरे आजिर मध्याह्न थाली प्रस्तुत जहाँकि स्वादरे पूरा पूरी जबरदस्त। एमिति आपण माने प्रस्तुत करंतु खांतु समस्तंकु खुआंतु देखिबे घरे समस्ते बहुत बहुत खुशी हो जिबे। आउ जदि सजना साग कहार प्रिय होइथिबो घरे सी तो सबुठु अधिक खुशी हो जिबे जेहेतु आमे सजना साग रे दीटा व्यंजन आज प्रस्तुत करिचे। आउ ए जो अमृतभंडार भजाटा भी बहुत बढ़िया लागिबो। देखिले तो साधारण थालीटे हेले भी केते स्वास्थ्यकर सजना साग आम देह पई बहुत भल। आपण माने निश्चय खांतु। आउ अमृतभंडा जदि आपण माने की
ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଭଜା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଯେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ସେମିତି। ବାପାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବାପା ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ।